أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تؤثر واتمم بالخير. अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम के साथ हुजूर पर दुरूद और सलवात भेजने के बाद इंशाअल्लाह आज का हफ्तावारी क्लास शुरू करेंगे। वैसे रमज़ान के बाद चंद क्लासें हो नहीं पाई। बहुत से दोस्तों का इसरार था कि नए सिरे से फिर शुरू करें, खासकर वो जो मौलाना अब्दुल रहीम साहब की अरबिक यूनिवर्सिटी से पब्लिश शुदा अरबिक कोर्स दुरूसुल लुग़त अल अरबिया के 3 जिल्द में जो लेसन्स आए हैं उनको ग्रेजुअली शुरू करने का इसरार था। तो इंशाल्लाह आज से वो शुरू करेंगे। मैंने पहले भी आप लोगों से अर्ज किया था कि हो सके तो ये जो फोटो मैंने डाली है इसका प्रिंट लेके दुरूसुल लुग़त अल अरबिया Arabic course for English speaking students originally devised and taught at Madina University, Madina University, Islamic University by Dr. V. Abdul Rahim साहब। ये 3 वॉल्यूम में मिलती, अमेज़न में मिल रही है आसानी से। तकरीबन 500 या 500 रुपए में तीनों वॉल्यूम आ जाएंगे। उसको आप अगर अब तक नहीं किया हो तो ये बनवा लीजिए। ये वेरी गुड एंड हेल्पफुल मटेरियल फॉर सेल्फ स्टडी। आप खुद अपनी स्पीड पर अपने टाइम पर भी फॉलो कर सकते हैं, अपने दोस्त अहबाब और घर वालों के साथ बैठ के भी फॉलो कर सकते हैं वन बाय वन। ये इंशाल्लाह विल गो स्लोली। ये स्टार्ट इन ए सिंपल सेल्फ लर्निंग पैटर्न में आहिस्ता से स्लोली जाता है। ये इंशाल्लाह करेंगे। मीनवाइल जो कुछ हमने पहले सीखा है उसका भी थोड़ा बहुत बीच में ऐड करते जाएंगे। तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। पहली किताब है, फर्स्ट वॉल्यूम है ये। फिर इंशाल्लाह आप हम सब मिलके मौलाना अब्दुल रहीम साहब के लिए हमें दुआ करेंगे कि अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे, उनको करवट करवट जन्नत की नेमतों से नवाजे। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। ये किताब जो पब्लिश की थी उन्होंने, ये तकरीबन पूरी दुनिया में मारूफ है, कई ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। वेरी हेल्पफुल सेल्फ लर्निंग गाइड के लिए इससे इंटरेस्ट पैदा होता है। ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप, किसी ज्यादा तशरीबात इंट्रोडक्शन बगैर उन्होंने शुरू किया है। सो इंशाल्लाह आज फर्स्ट किताब को हम शुरू करेंगे बिस्मिल्लाह कहते हुए। ये फर्स्ट वॉल्यूम इज मेड अप अबाउट 128 पेजेस में है। दिन में 3-4 जितना उसके उनके पेजेस पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये अरबी में होता है दुरूसुल लुग़तुल अरबिया। दर्स इज लेसन, उसका प्लूरल है दुरूस, लेसन्स। दुरूसुल लुग़तुल अरबिया पहले हम पढ़ चुके हैं। ये फ्रेज है, इट विल बी ए मुरक्कब तौसीफी एडजेक्टिव फ्रेज लुग़तुल अरबिया। तो ये भी अल से शुरू होता है, ये भी अल से शुरू होता है। ये दो प्रॉपर प्रॉपर हैं, सिंगल सिंगुलर हैं, फेमिनिन फेमिनिन वर्ड्स हैं। दुरूसुल लुग़तुल अरबिया, ये दुरूस और ये मिला के बनेगा मुरक्कब इजाफी। अरबी जबान के लेसन्स, जैसे बैतुल्लाह अल्लाह का घर, रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल। तो दुरूस को से दुरूस, लुग़तुल अरबिया अरबी जबान के दुरूस। तो ये पूरा मिला के मुरक्कब इजाफी बन गया, पॉजिटिव फ्रेज बन जाता है। और खाली ये लुग़तुल अरबिया ये बनता है एडजेक्टिव फ्रेज, मुरक्कब तौसीफी। ऐसे जान ले। इसमें नीचे लिखा है ली गैर नातिकीन बिहा। नातिकीन स्पीकर्स, गैर नातिकीन नॉन स्पीकर्स, बिहा विथ इट। जुज़ुल अव्वल फर्स्ट पार्ट, डॉक्टर फ अब्दुल रहीम साहब।
चलिए पेज नंबर नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। प्रिंटिंग के बारे में है। बिस्मिल्लाह के नाम से, तबारक अल्लाह के पाक नाम से शुरू किया जा रहा है। देखिए फर्स्ट पेज में इट इज वेरी सेल्फ इलिस्ट्रेटिव। यहाँ नंबर 1 लिखा गया है अद-दरसुल अव्वलु। ये भी तरकीब से हिसाब से देखिए, मुरक्कब के हिसाब से, तो ये भी मुरक्कब तौसीफी है। अद दर्स, ये भी अल से शुरू हो रहा है, ये भी अल से शुरू हो रहा है। एंडिंग भी पेश पेश है। ये भी सिंगुलर, ये सिंगुलर है। ये मैस्कुलिन मैस्कुलिन। द फर्स्ट लेसन, अद दरसुल अव्वलु। ठीक है। कैसा लेसन? पहला लेसन, द फर्स्ट लेसन। ये नाउन के चारों क्वालिटीज को सर्टिफाई करता है ये फ्रेज, मुरक्कब तौसीफी। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। सिंगुलर, सिंगुलर। मैस्कुलर, मैस्कुली। एंडिंग रफा हालत में, रफा हालत में। तो ये मुरक्कबी हो गया जो पहले पढ़ चुके हैं हम। एज एंड व्हेन वी कम अक्रॉस सम नोन थिंग्स हम रिपीट भी कर लेंगे। ये फर्स्ट लेसन में इन्होंने फर्स्ट पेज में सिर्फ मेंशन किया है हाजा की तशरीह के लिए। एक वर्ड लिया है हाजा। हाजा एज वी नो दिस इज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो उसका माना होता है दिस, दिस। और आल्सो इट इज फॉर मैस्कुलाइन एस्पेक्ट, मुज़क्कर के लिए। जैसे हमने पहले भी पढ़ चुका है कि अरबी जबान में हर इस्म या तो मुज़क्कर या मुअन्नस है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल जेंडर इन अरबिक लैंग्वेज। हर चीज या तो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। और तो दिस के लिए अगर मैस्कुलिन है तो ये शुरू शुरू में मौलाना ने सिर्फ मैस्कुलिन आइटम्स का ही एग्जाम्पल दी है, उसीलिए दिस एज ए मैस्कुलिन मेल फैक्टरी इस्तेमाल किया है। हाजा दिस, हाजा। एक बार देखिए, एक घर की फिगर छुड़ाई है उन्होंने। नीचे लिखा है हाजा बैतुन। दिस इज सिंपल बेसिक सेंटेंस। दिस इज, ये हाउस। बैतुन जब दो पेश से शुरू होता है, ये डिफॉल्ट इस तरह से होता है वर्ड बैतुन, ये हाउस। हाजा उसका मतलब दिस, एंड उसके साथ ही इज छुपा हुआ है, समझना चाहिए। दिस इज के माने में है हाजा बैतुन, दिस इज ये हाउस। ये कॉमन नाउन हुआ बैतुन। बाय डिफॉल्ट ऑल नाउन्स आर कॉमन नाउन, यानी मुनकिरा, unless they are specified sub by qualifying factors will make them proper nouns या मारिफा। हाजा बैतुन का मतलब हुआ दिस इज ये हाउस, बैतुन इज ये हाउस। अब ये देखिए, मीनार है, गुंबद है, तो जाहिर है ये मस्जिद है। तो हाजा मस्जिदुन, हाजा मस्जिदुन, दिस इज ये मस्जिद। ये डोर खुला है, डोर की निशानी है। ये हाजा बाबुन, बाब डोर को कहा जाता है। जब जो भी इंशाल्लाह उम्रे और हज के लिए गए हैं, हरमैन शरीफैन में हर डोर का नाम लिखा, बाबुल उम्रा, बाबुल फतह, बाबुल मजीदी, इस तरह के नाम। तो ये हाजा बाबुन, दिस इज ये डोर। बाबुन प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन। ए डोर के माने में आता है। ये तो किताब है। दिस इज ए बुक बोलने की क्या बोलेंगे? हाजा किताबुन, हाजा किताबुन। ये एक सेंटेंस हो गया। अगर हाजल किताब कह दे हम, तो दैट बिकम जस्ट ए पॉइंटिंग फ्रेज, डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज, दिस बुक के माने में हो जाता है। मगर वो अभी नहीं सीखे हम हाजा किताबुन, ये पूरा जुमला पढ़ेंगे। हाजा किताबुन, दिस इज ये बुक। ठीक है। किताब उर्दू में भी किताब भी कही जाती है, अरबी में भी किताब भी है। और खलमुन, खलमुन, खलमुन नहीं खलमुन, खाफ के ऊपर जबर, लाम के ऊपर जबर, मीम को दो पेश, खलमुन यानी पेन। हाजा खलमुन, दिस इज ए पेन। अल्लमा, अल्लमल इंसान अल्लमा बिल खलम, अल्लाह ने इंसान को सिखाया है। कलम का जिक्र है कुरान शरीफ में भी इब्तिदाई ज़माने से रहा है। और ये है मिफ्ताह, हाजा मिफ्ताहुन, दिस इज ए की। मिफ्ताहुन इज की। मिफ्ताहुन जब दो पेज से एंड होता है तो वन या ए के माने में आता है। हाजा मिफ्ताहुन, दिस इज ए की।
اور مفتاح کے بارے میں مشہور سب سے جو دماغ میں ایک دم یاد آتا ہے، نماز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہاں، الصلاۃ مفتاح الجنہ، جنت کی کنجی ہے نماز، یعنی بیسک ریکوائرمنٹ ہے۔ جب انسان جب نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نماز کا وہ قائل نہیں ہے، تو وہ دائرۂ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو جو دائرۂ اسلام سے باہر ہے تو ظاہر ہے جنت کا اس کا استحقاق نہیں رکھتا۔ اور یہ ورڈ رہا مکتبن، فگر چھڑائے گا ہے میز کا۔ ہاں، میز کو بھی مکتب کہا جاتا ہے۔ دس از اے ٹیبل، ورکنگ ٹیبل، اور ڈیسک، ڈیسک کو بھی مکتب کہا جاتا ہے۔ اور مکتب کے اور معنی ہوتی ہے آفس، مدیر کا آفس مکتب المدیری، مسجد کا آفس مکتب المسجدی، مدرسے کا آفس مکتب المدرسی۔ جو مکتب ٹیبل کو بھی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان کی خاصیت یہ ہے کہ کئی جگہ ایک ہی ورڈ کے چار پانچ معنی نکل جاتے ہیں۔ اسی ہی پہ مکتب لکھا ہم نے، لائبریری ہو گئی مکتب، آفس بھی مکتب، ٹیبل مکتب۔ اور کبھی کبھی ایک ہی چیز کے تین چار نام بھی ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں پڑھ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ، یہ کاٹ یا کوچ یا بیڈ کی شکل میں ہے فگر سریرن، ہاذا سریرن۔ سریر بھی قرآن شریف کئی مرتبہ آتا ہے ورڈ سنگولر میں سریر، اس کا پورا سرورن، سرورن، سرورن مرفوعہ، سرورن موضونہ، اس طرح سے وہ بیڈس کے بارے میں ذکر آتا ہے۔ چیئر از کرسی، عربی زبان میں بھی کرسی ہے، مگر اردو میں بھی کرسی ہے۔ یہ کرسی، یہ کے اوپر دو تشدید کے ساتھ پڑھنا، کرسی، دس از اے چیئر۔ یہ انشاءاللہ جب بھی موقع ملے پیجز پلٹتے رہیں، ایک مینٹل پکچر دماغ میں بنے گا۔ اور تلفظ پڑھنے کی کوشش کیجیے، ہاذا بیتن، ہاذا مسجد، ہاذا باب۔ اس کے علاوہ پلیز یا تو کوئی سلیٹ اور چیک پیس لے کر یا پینسل لے کر نوٹ بک میں لکھتے جائیے، پریکٹس کیجیے، جسٹ کاپی دی اسکرپٹ، ہاذا بیتن، ہاذا مسجد، اس طرح سے۔ اس کے بازو انگلش پہ رائٹ ڈاؤن آلسو انگلش ایکویلنٹس۔ لیٹ اس سی واٹ از دیر سیکنڈ پیج۔ سیکنڈ پیج میں انہوں نے ایک ہاذا، تو ہم نے بھی نو دی فرسٹ ورڈ فرسٹ پیج میں آ چکا ہے، ہاذا مینس دس۔ اب یہاں پہ کوشچن مارک ڈالا ہے، تو یہ جو ہے یہ کوشچن مارک کی علامت ہے، کوشچن کا علامت ہے۔ ما مینس واٹ، ما ہاذا، تو واٹ از دس۔ تو اس کو پڑھتے وقت جیسے عرب لوگ کرتے ہیں، یا ہم بھی جب کوئی چیز پڑھ رہے ہیں تو واٹ از دس کو تھوڑا سا ٹیون چینج کریں گے، واٹ از دس تو نہیں کہیں گے، واٹ از دس۔ یا اردو میں کر رہا ہے تو یہ کیا ہے، ذرا بولنے کا اسٹائل بدلے گا، کوشچن کے پیٹرن میں لائیں گے، ما ہاذا، ما ہاذا، واٹ از دس۔ تو یہ فوٹو دکھائے انہوں نے، دکھا کے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ما ہاذا، اس کا معنی ہوا واٹ از دس۔ تو اس کے جواب میں ما ہاذا، دس از اے ہاؤس، ہاذا از دس از، ہاذا بیتن، دس از اے ہاؤس، ما ہاذا، ہاذا بیتن۔ یہاں آ گیا ما ہاذا، ہاذا خمیسن، شرٹ کو عربی میں خمیسی کہا جاتا ہے۔ یہ کرسی ہے، یہ ہاذا کرسین رہے گا۔ اور اب دیکھیے ما ہاذا ہو گیا، دس نیو تھنگ وی لرنڈ، ہاذا بیتن۔ اب دیکھیے نیکسٹ انہوں نے کیا ہے، ہاذا بیتن سے پہلے شروع کیا ہے، الف کے اوپر زبر ہے۔ عربی زبان میں حمزہ الف کی جگہ لکھا جاتا ہے۔ یہ ہاذا بیتن، سوال کرنے کا اور ایک طریقہ ہے، ما از واٹ از دس۔ اگر اگر ہمیں اگر ہم استعمال کریں تو دیٹ ول بی اے کوشچن پیٹرن ریکوائرنگ آنسر ان یس اور نو، یعنی کیا یہ از اٹ کے پیٹرن کا سوال ہے۔ ہاذا بیتن کا مطلب ہوگا از دس یہ ہاؤس۔ تو اس کا جواب اگر ہے تو نعم ہوگا، نعم، نون زبر نہ، عین میم زبر ام، نعم، نعم، ہاں، ہاذا بیتن،
ये घर है। अगर नहीं है तो ला बोलेंगे, ला यानी नहीं है। ठीक है। तो ना से हो गया नो। हाजा बैतुन, इज दिस ए हाउस? यहाँ ऑब्वियसली दिस ए हाउस, सो विल से नाम हाजा बैतुन। अब इसमें देखिए ये खमीस शर्ट की फोचर है, पिक्चर है। ये लोग पूछ रहे हैं मा हाजा, व्हाट इज दिस? सो यू नो इट इज खमीस, सो विल से दिस इज ए शर्ट, हाजा खमीसन। अब ये पिक्चर में इन्होंने कुर्सी लिखी है जाने, मगर सवाल पूछ रहे हैं अहाजा शरीर। शरीर का माना क्या हुआ? ये कॉच, ये बेड, ये सोफा, इस तरह के माने में आता है। तो जाहिर है इट इज नॉट ए बेड और ए कॉच और ए सोफा। सो इट इज ला, नो, आ या सब में भी जवाब आना है। अगर है तो नाम, नहीं तो ला। फिर तो बाद में तक गैप देना है, ला बोल के फिर हाजा कुर्सियुन। दिस वन पैटर्न ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन। हाजा सरीरुन, क्या एक बेड है? ला, नहीं, हाजा कुर्सियुन। अब ये देखिए फिर इन्होंने कलम की पिक्चर दी है, पेन को कलमुन कहा जाता है अरबी में। तो सवाल कर रही अहाजा मिफ्ताहुन, क्या माना हुआ? क्या ये चाबी है? अगर है तो नाम, ये तो चाबी नहीं है, तो कहेंगे ला, नहीं, हाजा कलमुन, ये कलम है। क्या ये चाबी है? नहीं, यानी नहीं है। हाजा कलमुन, ये एक कलम है। मा हाजा, ये क्या है? हाजा नजमुन, नजमुन, ये एक सितारा है। अब तक वर्ड हो गए नून के ऊपर सुकून, नजमुन। ठीक है। ये वर्ड, नए वर्ड जो भी सीखते हैं आप इंग्लिश में पेंसिल से लिख लीजिए, दैट विल बी रिमाइंडर फॉर यू, कब भूल ना जाए। मा हाजा, व्हाट इज दिस? हाजा बैतुन। हाजा इज दिस के माने में आएगा, इज दिस ये हाउस? नाम है तो यस है तो नाम, नहीं है तो ला। ये प्रैक्टिस करते रहिए। तो बहुत आसान है, इट इज वेरी यूजफुल। आप इत्मीनान से एट योर ओन लीजर टाइम, दिन में आधा घंटा, एक घंटा, चंद पेज जो हो सके पढ़ते रहिए। और जो वर्ड भी नए पहली बार आ रहा है उस पर साइड में इंग्लिश में लिख लीजिए, इंग्लिश और उर्दू में नाम का माना लिख लीजिए, माहाजा का लिख लीजिए। तो सो दैट इट इजियर फॉर यू। और प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दी, ये हरकत जो जेर जबर जो है उस पर भी गौर करते रहें, so that it will be easier for you to appreciate the writing. तो ये पेज हो गया। इंशाल्लाह we'll go to the next page and see what is there. तमरीन, तमरीन मीन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। ठीक। अ, ये लिख लीजिए, नया वर्ड है। फिर आप कि हर लेसन के बाद में आएगा तमरीन अव्वल, ये फर्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, इट कुड बी लिटरली एक्सरसाइज, इट कुड बी इवन फिजिकल एक्सरसाइज, बॉडी भी एक्सरसाइज करते हैं, उसे भी तमरीन कहा जाता है। उसका सिंगुलर वर्ड है ये। इसको इट कैन बी यूज्ड एज ए फेमिनिन वर्ड, तमरीनात प्लूरल, या तमारीन, वो बाद में सीखेंगे। तमरीन एक्सरसाइज। अब अब तक का जो लेसन सिखाया गया था उसके बारे में एक्सरसाइज सवाल कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से इन्होंने जेर जबर इंटेंशनली इसके ऊपर नहीं डाला है, मोस्टली जगहों जगहों पर नहीं डाला है, सो दैट ही एक्सपेक्ट कि हम अब तक ये समझ गए हैं कि ये जबर आएगा माँ, ये हाजा जबर आएगा। अगर पहले लिख चुके हैं तो इट विल बी इजियर फॉर अस टू राइट इट करेक्टली। इनफैक्ट अरबी जबान में इवन टुडे जब कोई बुक या लिटरेचर या पेपर आप इंग्लिश अरबी का देखें तो उसमें जेर जबर नहीं होगा। और ये हालत थी कुरान शरीफ की, हदीस की किताबों में भी। हुजूर के बाद तकरीबन 150-200 साल तक जेर जबर नहीं हुआ करते थे। इनफैक्ट नए नए में नुक्ता भी नहीं हुआ करता था, डॉट भी, बट दे यूज्ड टू न्यू व्हाट द वर्ड इज। अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। मा हाजा मतलब क्या, व्हाट इज दिस? ये पिक्चर देख के बोलना है। हाँ बोलिए। मा हाजा, ये क्या है? ये चाबी है।
चाबी को क्या बोलेंगे अरबी में? मिफ्ताह। मिफ्ताह। तो जवाब होगा हाजा मिफ्ताहुन। व्हाट इज दिस? हाजा इज दिस फॉर ए मेल सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक, अरबी जुबान में हर चीज या तो मेल या फीमेल, जैसे उर्दू में भी है। कुर्सी छोटी है, मेज बड़ा है, यानी कुर्सी फेमिनिन हो गई, मेज मैस्कुलिन होगा, उस तरह से। लिहाजा मोस्टली मेल चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फेमिनिन के लिए हाजी इंशाल्लाह बाद में आएगा, हाजी ही अगर कोई फेमिनिन चीज हो तो। मगर अब तक जो भी मिसालें दी जा रही हैं पूरे मैस्कुलिन की इन्होंने मिसाल दी है, कि सो दैट वी अंडरस्टैंड इजीली। ठीक है। ये किताब है, इसमें पूछते हैं मा हाजा, व्हाट इज दिस? तो किताब अरबी में भी किताब ही होती है, तो उसको बोलेंगे हम हाजा किताबुन। किताबुन, हाजा किताबुन। पहले आ चुका है। किताब की प्रैक्टिस करें, लिख रहे कि किताबुन, बे के ऊपर दो पेश। नेक्स्ट, मा हाजा, ये थर्ड। पेन है, उर्दू में कलम कहा जाता है, अरबी में भी कलमुन। हाजा कलमुन। ठीक है। और दरवाजा है, अरबी जुबान में दरवाजे को क्या कहा जाता है? जन्नत के 7 दरवाजे, दोज़ख के 8 दरवाजे, और काबतुल्लाह को चले थे, ऑलमोस्ट अबाउट 100 वहाँ पे दरवाजे हैं। हर दरवाजे का नाम है, बाबुल फतह, बाबुल अब्दुल मजीद, बाबुल हर तरह की, इस तरह के नाम। तो मा हाजा, हाजा बाबुल, दिस इज ए डोर। ये फिगर देखिए क्या है, एक छोटा सा घर है। मा हाजा, घर को क्या बोलेंगे? काबतुल्लाह, अल्लाह का घर, बैतुल्लाही, बैत घर का नाम, बैत यानी घर। मा हाजा, हाजा बैतुन, ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए, चेयर। उर्दू में भी चेयर को कुर्सी कहा जाता है, अरबी में कुर्सी, मगर कुर्सी युन, ई के लास्ट ई के ऊपर तशदीद से कुर्सी युन बन जाता है। मा हाजा, हाजा कुर्सी युन। ठीक है, इस तरह से देखें। इसके बाद ये पेज खत्म हो गया। लेट अस सी व्हाट इज इन द नेक्स्ट पेज। तमरीन, तमरीन का माना क्या कहा था मैंने, इससे पहले आ चुका है। ये तमरीन दो है, दूसरी तमरीन है, नंबर 2 है, यानी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 में इन्होंने प्रैक्टिस कराने के लिए मा यानी व्हाट इज दिस के बजाय आ का इस्तेमाल किया है। आ, इनफैक्ट आ इट विल रिक्वायर आंसर इन नेगेशन या पॉजिटिव। उसका आंसर या हाँ या ना में जब चाहते हैं तो आ का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुरान में बहुत जगह आता है। इसी तरह और एक वर्ड भी है, हल भी है। हे छोटा जो, ये हे लाम, हल भी, उसका भी इजित के माने में, क्या ये के माने में आता है। अहाजा बैतुन, क्या ये एक घर है? इज दिस ए हाउस? बैतुन इज ए हाउस। क्या ये ये एक हाउस है? इज दिस ये हाउस? अगर है तो बोलेंगे नाम, नून जबर ना, ऐन मीम पेश हम। अगर नहीं है तो बोलेंगे ला। तो जाहिर है ये इसको कलोकोली हम तो इसको मस्जिद कहेंगे ना, मीनारा है, गुम्बद है, तो एक एक मामूली ऑर्डनरी घर नहीं है। तो इसको बोलेंगे आहाजा बैतुन, ला, नहीं। एट दिस स्टेज हम जस्ट बोलेंगे नहीं, फिर गैप दे के बोलेंगे हाजा मस्जिदुन। आगे चल के हम इसको आंसरेशन और एक अच्छे एडवांस दे पाएंगे। नहीं, ये घर नहीं है, ये मस्जिद है, ये बाद में सीखेंगे। अब फिल वक्त ये स्टेज में अहाजा बैतुन, क्या ये घर है? तो इसका जवाब ला, नहीं, हाजा मस्जिदुन बोले तो काफी है। विल गो ग्रेजुअली। ठीक। नेक्स्ट और देखिए क्या है इसमें फिर, पढ़िए, कोशिश कीजिए आप। करेक्ट, हाजा मिफ्ताहुन, ये प्रैक्टिस करनी है। ये खाली जबर हो तो बा
تے کے پر زبر ہے پھر الف بھی آیا تو کھینچنا ہے. مفتاحن احاذا مفتاحن کیا یہ چابی ہے. مفتاح چابی تو یہ تو چابی نہیں ہے یہ تو پین ہے تو بولیں گے لا بول کے ہاذا قلم. یہ پیٹرن میں اس کا جواب آنا چاہیے. نیکسٹ دیکھیے کیا ہے. ایک شرٹ ہے خمیس ہے اسے پوچھا جا رہا ہے احاذا خمیس کیا یہ شرٹ ہے تو ظاہر ہے تو بولیں گے نعم یس تھوڑا گیپ دے کے نعم ہاذا خمیس یس دس از اے پین سوری دس از اے شرٹ. اور نیکسٹ لاسٹ میں انہوں نے کہا ہے اور ایک ایگزامپل دی ہے احاذا نجم کیا یہ تارا یا ستارہ ہے. قرآن شریف بھی بات ہے والنجم والشجر یسجدان احاذا نجم کیا یہ ایک تارا یا ستارہ ہے. از اٹ اے اسٹار جواب رہے گا نعم ہاذا نجم. ٹھیک ہے یہاں تک ہو گیا. تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ پیج دیکھیں کیا آ رہا ہے. نمبر 3 تمرین. تو لکھتے وقت آپ یہاں پہ زبر ڈالیں تے کے اوپر میم کے اوپر سکون تم رے کے اوپر زیر یہاں یہ کے اوپر پھر سکون تمرین 3 تھرڈ ایکسرسائز وہ پہلے لیسن میں کرا رہی ہوں. یہ دیکھیے انسٹرکشن پہ پہلے لکھا ہے اقرا. سورہ علق جو سب سے پہلے آیت سورہ پہ نازل ہوئی تو سب سے پہلا ورڈ جو حضور پہ وہی کے شکل نازل ہوا تھا اقرا. یہ ورڈ تھا اقرا پڑھ. یہ افرمیٹو ریکویسٹ یا آرڈر کے اسٹائل میں آتا اقرا پڑھ. وا مینس اینڈ ریڈ اینڈ اکتب تھا تو یہ بعد میں پڑھیں گے الف یہاں پڑھا نہیں جاتا یہ والا یہاں مل جاتا ہے واکتب اینڈ رائٹ. اقرا واکتب read and write. So I strongly recommend and request you to follow these instructions. اقرا واکتب پڑھو اور لکھو. غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں لکھنے کی کوشش کرو. اب دیکھیے یہ ایکسرسائز میں انہوں نے بہت سی جگہ زیر زبر کا لکھا ہی نہیں. دیٹ مینس اٹ از پریزیوم دیٹ آلریڈی وی نو زبر کا آنا ہے یہاں زیر کا آنا ہے مکتبن کا کہاں آنا ہے پورا لکھ کے اگر مس ہو گیا تو گو بیک ٹو دی پریویس لیسنس اور دیکھیے کیا اس پہ زیر زبر کم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک سیز میں اقرا ریڈ اینڈ واکتب تو پڑھتے وقت پڑھیں گے ہاذا مکتبن. تو وی نو اس کا اگر معنی یاد ہے تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دس از اے ٹیبل. ہاذا مسجدن لکھتے وقت میم کے اوپر زبر ڈال کے لکھیے سین کے اوپر سکون ڈالیے جیم کے اوپر زبر ڈالیے دال کے اوپر دو پیشن ہاذا مسجدن. جو ہمیں پڑھے وہی پیٹرن ریپیٹ کرنا ہے. دس از یہ مسجد. ہاذا قلمن دال کے اوپر زبر ڈالیے قلمن لکھیے. دس از یہ پین. سریر دس اے بیڈ اور اے کوچ. ہاذا سریرن سین کے اوپر زبر رے کے نیچے زیر یہ کے اوپر کچھ نہیں یا پھر یہ رے کے اوپر دو پیس ہاذا سریرن دس از اے کاٹ اور اے بیڈ. ما ہاذا واٹ از دس. ہاذا کرسیون کاف کے اوپر پیش رے کے اوپر سکون کر سین کے اوپر زیر یہاں پہ تشدید ہے یا دو پیش کرسیون. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ رہا. دین یہ اس دس کے پیٹرن پہ احاذا بیتن کیا یہ گھر ہے. یہ لکھتی ہے پریکٹس یہ بیتن کے بے کے اوپر زبر یہ کے اوپر سکون کے اوپر دو پیش احاذا بیتن از دس اے ہاؤس. تو اس کا انہوں نے جواب لکھا لکھیے نیکسٹ سینٹینس میں لا نہیں ہاذا مسجدن یہ ایک مسجد ہے. ما ہاذا واٹ از دس اس کا جواب انہیں خود دیا ہے ہاذا مفتاح. یہ لکھے پریکٹس کیجیے. اب ایک 5 منٹس میں یہ ختم کر دیں گے.
अब तक हमने सवाल, ये भी मन भी एक सवाल करने का तरीका है। मन, हाजा तो दिस, माँ भी सवाल करने, क्वेश्चनिंग आर्टिकल था। व्हाट के माने में था। यूजुअली व्हाट, माँ बेजान और बेअक्ल चीजों को इस्तेमाल किया जाता है, घर के लिए, मस्जिद के लिए, किताब के लिए, पेंसिल के लिए। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये बोलता गया था। व्हेन यू आर कमिंग टू पर्सन, स्पेशली जी शऊर और जी दो इंटेलेक्चुअल्स में, उनको माँ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यू कैन यूज माँ फॉर एनिमल्स। कुत्ते को माँ हाजा बोल सकते हैं, मगर कुत्ते को मन हाजा नहीं बोलेंगे। मन हाजा, अरबी जबान में जी शऊर ओनली थ्री टाइप्स ऑफ क्रिएशंस, इंसान, फरिश्ता और जिन। इनको दे आर कंसिडर्ड जी शऊर। तो इनको जब भी पूछना है तो पर्सन में मन, मन हाजा मीन्स हु इज दिस, हु इज दिस। ये पिक्चर में देखिए, हु इज दिस, स्टेथोस्कोप डाल रखे हैं जनाब। तो मन हाजा, हु इज दिस। तो हाजा तो दिस का वही बोलेंगे हाजा। डॉक्टर को बोलेंगे तबीबुन, दिस इज ये डॉक्टर। तबीबुन, जो भी दो पेशेंट होता है उसका माना ये वन होगा, हाजा तबीबुन, दिस इज ये डॉक्टर। और ये देखिए अरबी जबान में, यूजुअली इस्लाम में फोटोग्राफी इज डिस्करेज, तो इस पे पूरे फीचर्स कंप्लीट डालते नहीं वो लोग, सिर्फ एक इंप्रेशन दिए हैं। मन हाजा, हाजा तबीबुन। नया वर्ड आया है मन, हु के बारे में, जानदार, जी शऊर, इंटेलेक्चुअल्स के लिए, और तबीबुन डॉक्टर के लिए वर्ड है। ये देखिए छोटा सा लड़का है, कुछ खेल खेल के भाग रहा है, खेलते खेलते खुद नाचता कूद रहा है। मन हाजा, हु इज दिस। तो वलदुन, वलद लड़का, उसकी प्लूरल होगी औलाद, तो वर्ड सुना होगा ना आपने, ये किसकी औलाद, किसकी औलाद, वो प्लूरल है। वलद इज बॉय, और सन, दो भी माने हो सकते हैं। अब ये देखिए, और एक फिगर दी है उन्होंने। एक बस के एक ब्रीफ केस लेके जा रहे, कोई लोग अडल्ट नजर आ रहे हैं, नहीं ना, ना भी हो तो somebody is there carrying a briefcase or his bag, so he must be either a teacher or a student. So इन्होंने man haza, who is this, haza तालिबुन, तालिबुन स्टूडेंट लिखा है, ठीक है, विल टेक इट, ही इज ए स्टूडेंट। ये हाथ में किताब का सूटकेस है उसके, बना थोड़ा स्कूल को जा रहा है, कॉलेज कॉलेज स्टूडेंट हो सकता है। मन हाजा, हु इज दिस, हाजा तालिबुन, दिस इज ए स्टूडेंट। अब यहाँ पे ये अच्छे अडल्ट लुक से अडल्ट पर्सन, तो इनसे इन्होंने पूछा है, अहाजा वलदुन, क्या ये एक लड़का है। ये लड़का तो नहीं, लड़का तो छोटा होना चाहिए, ये विल वेल ड्रेस्ड और पूरा लुक लेके अडल्ट मैन, तो बोलेंगे अहाजा वलदुन, नहीं, ला हाजा रजुलुन। रजुलुन इज मैन। तो रजुलुन नया वर्ड आया हमना, तालिबुन नया वर्ड आया, तबीब नया वर्ड आया, वरदुन नया वर्ड आया, और मन भी नया वर्ड आया। तो देखिए नेक्स्ट पेज में क्या आ रहा है। अब देखिए, मा हाजा, ये तो हाजा मस्जिदुन, हाजा माँ, ये बेजान चीज है, मस्जिद स्ट्रक्चर है, तो इसलिए मा हाजा, व्हाट इज दिस। नेक्स्ट, ये देखिए, हाजा कल्बुन, कल्बुन इस कुत्ता, डॉग। सूर्य कहफ में बात है ना, असहाब कहफ के साथ उनका कुत्ता भी जाता है गार में। कल्बुन, कल्बुहुम बासितुन जिराइहि बिल वसीत, उनका कुत्ता वो गार के दहाने पे अपने हाथ फैलाए पड़ा हुआ था, जिसे देख के लोग डर सकते थे। अब नेक्स्ट, इसके बाद फिगर तो नहीं लिखा है, यहाँ मन का इस्तेमाल किया है, मन हाजा, हु इज दिस। मगर इसमें क्या भी यहाँ कोई चीज इंसानी शक्ल में नहीं है, बस जवाब दिया उन्होंने, हाजा ताजिरुन। अगर ताजिर इज मर्चेंट,
اگر مرچنٹ کی بات کرنا ہے تو یہ کہاں سے ماں ہاضا نہیں بول سکتے، وہ جاندار ہے، بے شعور ہے، انٹلیکٹ ہے، تو من ہاضا ہو از دس، اس کی جواب میں ہو سکتا ہے وہ تاجر ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ہو سکتا ہے، لڑکا ہو سکتا ہے، اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے، جو بھی ہے، تو امام ہو سکتا ہے، تو من جاندار باشعور لوگ اس واقعہ ہاضا کلب، ٹھیک ہے، یہ کتا تو یہ کتے کے میں بیٹا ہے، یہ اس سے چھوٹا ہے، از ناٹ اے ڈاگ، دس اے کیٹ، احاذا کلبن، یہ کیا یہ کتا ہے؟ تو لا، نہیں، ہاذا خطن، خطن از کیٹ، ٹھیک، یہ دیکھیے کان، کان بہت بڑے بڑے کان ہیں اور چھوٹا قد ہے، ہاذا ہمارن، ہمار از گدھا، ڈونکی، ایس، ہاذا ہمارن، یہ گھوڑا ہے، اس کی اسٹائل کی اسٹینڈنگ اور ریڈی، اس کا جمپنگ اسٹائل میں جو ہے ہمار، ہاذا ہمارن، کیا یہ گدھا ہے؟ لا، ہاذا حسان، حسان از ہارس، ہمار از گدھا، حسان ہارس، یہ اونٹ، آلموسٹ اونٹ کا پورا جس ہیڈ نکالا ہے انہوں نے، ما ہاذا، تو اسے من ہاذا نہیں بولیں گے، ان کو انیملس کو پورا من نہیں بولیں گے، خالی ما ہاذا، ما ہاذا، ما ہاذا، ہاذا جمل، جمل، یہ میل کیمل، ناختن پڑے گا نام ہے ناختہ، تو وہ شی کیمل ہے، وہ بعد میں پڑے گی انشاءاللہ، اتنا جو ورڈ ہے اتنا ول گو ون بائی ون، یہ سیکھ لیجئے، اور نیکسٹ پیج بھی کیا ہے دیکھیں گے، یہ بھی دیکھیے، یہ مرغا ہے، دا کاک، ما ہاذا، واٹ از دس، کاک از دیک، مرغی دجاج بعد میں پڑھیں گے، یہ ما ہاذا واٹ از دس، دس از اے کاک، اس میں دیکھیے اب انسان کی بات ہو رہی ہے، تو من ہاذا ہو از دس، من ہاذا ہو از دس، تو ہاذا دس از، یہ ٹیچر، مدرسن لکھ رہے ہیں بورڈ پہ، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، تو ہاذا مدرسن، احاذا خمیسن، کیا یہ خمیس ہے؟ نہیں، خمیس نہیں ہے، لا، ہاذا مندیل، مندیل ہینڈ کرچیف، ٹیشو پیپر، چھوٹا رومال، یہ معنی مندیل کا آتا ہے، ٹھیک ہے، اور دیکھ لیجئے ایکسرسائز، دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اقرا اینڈ اکتب، ریڈ اینڈ رائٹ، ما ہاذا، ہاذا قلم، دین من ہاذا، ہاذا طبیب، انسان کے لیے من، بے جان کے لیے ما، ہاذا کلب، ہاذا جمل، اہذا کلب، لا، ہاذا قط، اہذا دیک، ہے تو نعم، ہاذا حسان، گھوڑا، لا، ہاذا حمار، ہاذا مندیل، ٹیشو پیپر یا اسمال رومال، ہاذا ولد، لڑکا، ہے تو نعم، نہیں ہے تو لا، من ہاذا، ہاذا رجل، یہ اتنی پریکٹس ہوئی، اس کے بعد لگتا ہے ٹائم ختم ہو گیا ہمارا، ہارڈلی وی گاٹ ون مور منٹ، نیکسٹ پیج میں انشاءاللہ سیکنڈ لیسن شروع ہونے والا ہے، فرسٹ لیسن آج تک ختم ہوگا، فرسٹ 12 پیجز میں، 11 12 پیجز میں، وہ آپ ریوائز کریں انشاءاللہ، نیکسٹ ویک ویل گو ان دس، میں I request you again, please get that one set of book پورے لے لیجیے انشاءاللہ، so that will be very helpful for as a future reference کے لیے، یہ بک کی پکچر بھی ہے، یہ پکچر دیکھ کے آپ اس طرح کا منگوا دیجیے انشاءاللہ، تو اللہ کا نام لے کے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، ہم نے شروع کیے نئے سے گریجویل گو انکریزنگ دا لرننگ، تو انشاءاللہ that will be more helpful انشاءاللہ، سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملیں گے، till then فی امان اللہ، الی اللقاء.